There's only one number to call. Exactly. Over to you, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Rudin Zainur. Saya Tamil Khamsani. Anda sedang menonton rancangan Kisah Ruqyah SG. Episod lepas kita terangkan tentang rukun sihir dan banyak perkara kita pelajari. InsyaAllah pada masa-masa mendatang, episod mendatang nanti kita akan terangkan lebih banyak mengenai jenis-jenis sihir. Okay? Sihir, let's say lah, kalau sihir tu dari sendi, kalau makan tu namanya apa, kalau diminum tu namanya apa, dan pelbagai lagi benda banyak nak diexplainkan ni kalau kita kupas daripada kita beruqyah dan insya-Allah kita akan kupas juga buku sihir. Okey. Barang yang sama seperti kita lihat daripada episod lepas, cuma tak ada buku je, buku dah simpan. Okey. So insya-Allah pada kali ini mana kita dapat item ni di negara kita dan kita akan terangkan satu persatu lah actually kegunaannya untuk apa, dan kita cuba dibang dan lihat kaitannya terhadap agama, boleh ke tak boleh. You be the judge. Okay, insyaAllah. Dan kita dapat barang-barang ni daripada kita punya clients ataupun orang-orang yang merawat dengan kita. Kita kumpulkan ada banyak khazanah-khazanah. Dan even mungkin ada dalam jinan. Ya, mungkin masih ada, mungkin juga ada yang tiada. Ada yang kita dah dibacakan, Ustaz Ruknuddin dah dibacakan. Orang panggil kita putuskan lah. Kalau ada ayat-ayat pemata sihir kita boleh bacakan. Contoh surah Yunus ayat 81-82 boleh. Ayat yang baik. Dan kita simpan ni sebagai satu eksperimen dan untuk sharekan kepada para penonton YouTube kita, insyaAllah you boleh tengokkan dan boleh belajar. Dia ada macam-macam lah. Dan kita tak pandai-pandai belajar benda ni. Kita tanya orang pakar. Ada orang jual pun. Kita jumpa beberapa penjual, mereka semua baik dengan kita lah. Tak ada macam dengki-dengki hasad. Dan kita tanya mereka dengan cara yang baik lah. Konsultasi, kita tanya mereka, pasal benda ni you tak macam tengok tu you faham. Kita kena belajar sejarah dari mana datangnya, digunakan caranya bagaimana. So contoh, ini merupakan minyak pengasih. Minyak pengasih ram. Kit dulu, kit macam mana boleh zoom ada? Ada Nampak alright, okay. Okay, ni minyak pengasih. Dalam minyak pengasih ni, dia boleh letak minyak kasturi boleh, minyak apa-apa minyak boleh lah. Minyak wangi yang macam mana pun boleh. Di dalamnya diletakkan buluh perindu. Ni kita biasa dengar. Kalau orang Melayu, buluh perindu ni tidak asing bagi kita. Jadi kalau benda ni lebih kurang harganya dalam $50. Kalau ringgit saya rasa about RM150, RM150. Harga-harga gini lah. Orang panggil harga-harga bangsawan lah. Sayanglah masuk neraka pasal $50. Sorry, gurau-gurau. Maksudnya janganlah buat amal-amal khurafat. Tetapi saya tanya juga pada para penjual, dia katakan, Ustaz, kalau minyak pengasih ni ada yang kita buat ruqyah kan? Jadi saya tak berani komen lah. Jadi saya cakap, tujuan apa? Kalau ni untuk tujuan baik. So kita tak nak gaduh lah. Kita tanya je, kita nak belajar juga. Saya tanya kalau tujuan tak baik macam mana? Okey, kalau tak baik macam ni, simple dia cakap. Kita gunakan ni, calitkan di sini kita punya sini. Urat tangan tu Ataupun letakkan pada jari telunjuk kita. Contoh letak sini Saya tak nak letak takut saya dikasihi. Okey. Jadi caranya kalau boleh tengok, dia letakkan gini. Dekat eyebrow Dia dari kanan. Dia dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Kemudian lagi satu, ambil lagi, letakkan di misai. Letakkan. Okey. Jadi kalau kita rapat dengan orang, kita berbual, nanti orang nampak kita semacam dia memberikan seri. Nanti orang tengok muka kita macam sayang gitu, kasih gitu. Dan ada juga dia letakkan di tangan, salam orang sangkut. Sebab tu jangan salam non mahram. Sorry kalau you tak kenal orang, bro sis tau, pap kena. Ni berhati-hati. Okey, yang ini kita dapatkan sejarahnya daripada Pontian. Kita share je. Dia ada macam-macam supplier minyak pengasih ni dari Pontian dan daripada minyak kelapa hijau muda. Aku tak sure muda tak muda, tapi ini dikatakan lah. Kemudian kelapanya tidak boleh dipetik macam itu. Dia perlu ada bacaan mantra tertentu. Bacaan ritual. Dia panggil ritual tertentu untuk diturunkan. Dan kemudian dimasakkan. Wallahu alam, saya tak tahu caranya. Dan dimasakkan, kemudian yang boleh masak hanyalah 3 dara. Yang tak dara tak boleh masak. Dimasak oleh 3 dara. 3 anak dara. Dimasakkan minyak tu. Kemudian ada macam-macam lagi, dibacakan mantra-mantra yang berbeza. Ada dicampurkan dari benda-benda yang lain. Na'udzubillah, ada yang dicampurkan air-air yang tidak berapa boleh disebutkan daripada alat sulit dan sebagainya diletakkan. Ini macam-macam. Dan tandanya biasanya
untuk menangkap isteri orang, suami orang. Ni kerja leceh lah. Jadi benda ni masih terjual banyak. Wallahu alam. Jangan digunakan benda-benda ni lah. Kalau boleh tinggalkan. Kita belajar ini untuk faham. Bagi yang sudah menggunakan, kemudian bertaubatlah. Taubatan nasuha, taubat yang paling, orang kata paling benar-benar taubat. Tinggalkan perkara ini. Kalau kita nak mencari jodoh, usaha sebaik mungkin. Kalau tak ada, memang bukan jodoh kita, tak apa, Allah akan berikan yang lebih baik. Tapi kalau kita menggunakan cara tangkap orang macam ini, tangkap orang satu, nak kasih orang sayang kita, tapi syirikkan pada Allah, maka berdosa besar. Just be careful. Kita share ni supaya semua faham dan tidak beramal dengan perkara ini. Okay. Kenapa benda seperti ini tidak dibolehkan? Kita cuba faham daripada segi agama. Jikalau adanya pengaruh jin ataupun pengaruh sihir dengan item ini, bila kita pakai contoh macam tadi dengan ritual tertentu, baca-baca mantra dan sebagainya, you akan kelihatan seperti cantik, tapi sebenarnya satu penipuan. Yang nampak kamu telah dilihatkan seperti handsome disebabkan bantuan jin. Example. Ustaz Tam pakai. Alright, jangan pakai. Ustaz Tam contoh pakai. Saya datang, saya nampak macam handsome lah. Tapi itu sebenarnya tanda yang dikenakan kepada dia. Yang saya datang ni dibutai mata saya. Kenapa dalam Al-Quran diterangkan saharu ayunan nas, mata itu disihir. Dan saya akan lihat dia secantik tidak, kerana dihias oleh gangguan jin. Kalau betul lah diterangkan ini ada mengguna khodamnya atau mengguna jinnya. That is how sihir works. Sihir pasti ada dengan penolong jin. So orang nampak rasa macam gini, sukirat absaruna, mata kita ni dikaburi. Kita orang yang terkena tu, naudzubillah. Sebab tu kuatkan solat dan banyakkan zikir. So kalau you menjaga diri you dengan betul, dengan baca Al-Quran, ni tak ada efek insya-Allah. Kerana ni benda-benda yang menggunakan kuasa-kuasa gaib. You see how kita mungkin ditipu adalah, dia bilang kadang-kadang dibacakan ayat ruqyah. Kita dah pelajari pada episod lepas. Untuk benda-benda yang haram, kalau dibacakan dengan Al-Quran lagi work. Kenapa? Kerana jin itu akan membantu disebabkan kekufuran ataupun kata orang tua kesyirikan dengan penghinaan ayat Al-Quran tersebut. Contohlah kita nak rompak bank, kita baca Fatihah mengarut. Atau contoh kita nak mulakan ritual di mana ada menurun dengan rasukan jin, kita baca Fatihah. Macam mana jin tak tolong? Macam mana syaitan tak tolong? Kerana ada penggunaan benih suci untuk dikotorkan. Faham istilahnya macam itu. Okay, insyaAllah. Lagi satu ada item lagi nak share? Kita nak share tapi pada episod mendatang. Contoh episod mendatang insyaAllah. Contoh macam gini. Buntat lipan. Nampak Kit? Sini. Okay. Kita sebut Kit ni kini sakit sahabat kita. Dia buntat lipan ni nanti kita share lah InsyaAllah next episode. Apa benda tu buntat apa? InsyaAllah. Jangan lupa subscribe dan share video ni. Ya insyaAllah. Kalau boleh share lah kepada orang-orang ramai. Tapi ingat, disclaimer, ni bukan kita attack sesiapa yang menggunakan. Ditujukan apa yang mesej kita sampaikan adalah kepada kaum muslimin yang Islam, kerana ini bercanggah dengan apa agama kita terangkan. Kalau you agama berbeza nak amalkan, silakan dengan kepercayaan kamu. Kita cuma menerangkan daripada aspek penerangan agama Islam. Dan jangan terjadi mangsa. Tu je insyaAllah. Terima kasih pendengar Kisah Ruqyah Aziz, para penonton Kisah Ruqyah Aziz YouTube. Sehingga kita jumpa lagi bersama saya Nuruddin Zainur. Tamliha Khamsani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pendengar KRSG. Thank you so much for your kind support. I'm Agent Man from NNM. Thank you again for your kind support to KRSG and also to NNM. I'm here today to talk to you about what we at NNM do and also why you have to engage us for your real estate concerns. Okay, so there's a difference in advising and also consultation. Okay, so for advising, we will give it to you for free. Of course, no issues. But if you have any questions, please reach out to us. And also for our services, that is if you engage us, this is what we do. We do the buying, the selling, the investing, the marketing, list panjang timeline planning, proper administration, troubleshooting, and also any ad hoc matters in the property transaction. So here's what happens when you engage our services. Number one, okay, for us, we need to employ empathy. That means attentive listening and understanding. Alright. So when we say listening, we actually listen to your problems. We don't just hear. We listen and we understand. Okay. And then number two,
we need to understand your personal situation, because everyone's personal situation is different. We have to understand your financial abilities and also your constraints. Kalau ada any job punya situations ataupun future punya issues and also prospects, we have to be aware of it and design a solution for it. And also we want to hear about your hopes and dreams, because we want to help you to achieve it. Alright, when it comes to your property concerns. Okay, so I want to ask you due diligence questions when we meet up with you, so that we don't leave any stones unturned in the problem solving and nothing is left for oversight. So I need to come up with a value proposition. So what's a value proposition? That means where you're from and where you're going to be is going to be much better. So that's what we do. We move you upwards and forward. Okay, and then this is only after a thorough analysis. And also when we do perform thinking and analysis work with compassion. Why we say compassion? Because we don't just want to do a sale just for the sake of it. We have to follow through to the solving of your problems and your pains and your challenges with you, so that we are with you every step of the way. Alright, and then most importantly, we need to schedule the follow-up action to determine what's the next best decisions and the next best actions. Okay, so all these require real work, real expertise, time, tools and energy. Now in short, we at NNM, kita providekan professional handling of your real estate concerns from beginning to end. So many people can give you opinions, okay, because it's free. But upon engagement, not many people is willing to take, number one, accountability. That's what we do. We take accountability. And also, importantly, we perform the real work that is required to deliver the results, and also prevent any future problems in solving your current objectives. And also kita friendly lah. Okay, we are easy to talk to. We genuinely care about each and every one of your clients' situations and objectives. And we really want to hear from you. So for your real estate concerns, there's only one number to call: 967-04-504. This has been Agent Man from NNM signing off. Assalamualaikum.